So bali gabi tayo bumiyahe ngayon, pare. Tayo tayo sa McDo, boy. McDo, boy. McDo. Sa jowa pa kasi ng kuya ko yun eh. Kanino? Sa jowa pa ng kuya ko. Walang, ano lang. Sige pa. Okay na. Tapos ito. Ito lang po ba yun? Ayan. Sige. Thank you. Salamat. Basic. Pa, boy. Pangalawang booking pa lang natin. Teka lang, nasa yung motor ko? Ay, nandun pala sa dulo. Pa? Pangalawang booking pa lang to. Anong mukha yan? Oh, mukhang pagod na. Simula pa lang mukhang pagod na. Okay, deliver na muna natin to. Para mabilis lang. Quick deliver lang, par. Hello po. Hello, ma'am. Nandito na. Palabas na po ako. Okay. Hintay lang Sa may po. gray na gate. Opo, yung malaki po. Po, yung malaki na gate. Opo. Okay po. Salamat. Thank you. Thank you. Okay. Ma'am, pwede pa hawak, ma'am. Video kasi ako man eh. Kailangan documentation lang. Ano? Ma'am, sabi niya, kuya, pasabi, eat well daw. Thank you. Okay na, ma'am. Salamat. Dami nito. Puro drinks. Wala kang booking, boy? Ha? boy. Wala kang booking? Ayan, boy, oh. Kita mo yan, boy? Wala kang booking, boy. Boy, dami yan, boy. Dami yan. Kamada lang natin dito. Tapos dito. Ba? Dito. Tapos dito. Ba? Wala kang kasama, ma'am? Marami, ma'am. Pero ito mabigat. Mabigat yan, ma'am. Tapos last one. Pero magana yan. Okay na, ma'am? Salamat. Ha? Basic. Double book tong ano ko. Dala. Last one, ma'am. Salamat po. Okay po, salamat po. Diba? Deliver na, basic. Come on. Hindi ka naman nag-voice lang yan, ma'am, pero okay pa naman. Salamat po. Ay, thank you, ma'am. Tip si ma'am. Paldo boy, paldo.